Nagpasarig hinbugos nga suporta hi Gobernador Ralph Vincent Ivardoni ha mga aktibidad ng Department of the Interior and Local Government DILG Eastern Samar para pag-obserbar han International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking hiton Hunyo 17, 2026. Ha courtesy call ni DILG Provincial Director Engineer Jesus Jeremy Bagares kan Governor Ivardoni ginhangyon suportahan gobyerno probinsyal para mga programa nga nagtutuyo pakisugan kampanya kontra illegal nga droga. Gintagan doon ni Ivardoni ang padayon nga pakigbahin han probinsya mga nasyonal nga inisyatiba kontra droga ngan igin pasiguro ang aktibo nga partisipasyon han gobyerno probinsyal han nasabi nga mga aktibidad. Samtang igin sumitar liwat han DILG ang resulta han Functionality Assessment Tool Evaluation han Provincial Council for the Protection of Children PCPC han Eastern Samar. Nakakuha ang konseho ang score nga 83.06 nga nahisulod ha level nga ideal nga nagpapakita nga epektibo ngan functional ang konseho hapag panalipod han mga katungod ngan kaupayan han kabataan habugos nga probinsya. Gintala kay liwat han duhang opisyal ang padayon nga mga plano han probinsya hilarom han Peace and Order and Public Safety Program ngan Provincial Disaster Risk Reduction Program agud masiguro ang epektibo organisado ngan husto ha oras nga implementasyon hini nga mga programa. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.